हेलो दोस्तमान सबै की गुड मर्निंग और मैं आई आज पथार दिए मैंने चेपा लगा रही तो এটা কিবা খাকড়া অলপ পাইছি প্লাষ্টিমি বনালা আৰু মই দিয়ে আজি এটা নতুন কাৰণে ছোড়া ভিডিওটা আদিবাসী মঞ্জিত আদিবাসী ব্লগার বলি কেনে আহে নতুন একাউন্ট এই পাথার দিকে আসছি অলপ नजाराटा देखते लेकाने दिए देख के दिए कठिया और दिए काम करिया माने दिए बहुत हुई हमें बेसि दूर नहीं है और मेरी अंदर कठियाटा और मैं खोजे खोजते आसे और क्या मैं घर दिखे जा हमारा ताला पाले और चटनी खाते हो जाए तार पीछे कि बोलबार सबाई के गुड मर्निंग तो सबै भाले मैं तो ठीक है तो भिडिओटा एटाই বলছি আর নতুন সবে ফলো করবি আর এটা মঞ্জিত আদিবাসী ব্লগার বলে কেনে এটা একটা আদিবাসী এলাকা আর এটাই বলছি আর ব্লগ এই খতম করছে ভিডিওটা।